बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर समझ में नहीं आते। इंसान की अक्ल कितनी ही कोशिश कर ले, कितने ही दलाइल तलाश करे, मन तक ढूंढती फिरे, लेकिन वो मावराए अक्ल होता है। दरअसल यही वो काम होते हैं जिससे इंसान को ये एहसास और अंदाज़ा होता है कि वाकई कोई तो है जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरानकुन और चौंका देने वाली दास्तान सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखें। इस बच्चे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल है, लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि ये बच्चा हाफिज़ कुरान है तो यकीनन ये आपके लिए चौंका देने वाली बात होगी। इससे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये बच्चा पैदाइशी हाफिज़ कुरान है। अफ्रीकी अरब मुल्क अलजायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज़ कुरान इस बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच चुकी है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और जिंदा मोर्जा करार दिया जा रहा है। इसके अलावा ये नन्हा सा बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज़ कुरान बच्चा होने का एजाज़ भी हासिल कर चुका है। प्यारे दोस्तों, इस नन्हे बच्चे का नाम याहिया है, जो अफ्रीकी मुल्क अलजायर के छोटे से इलाके अल-बलीदा का रहने वाला है। ये बच्चा कुरान पाक का पक्का हाफिज़ है। ये सिवाय कुरानी आयात, मुख्तसरन अहादीस और मसनून दुआओं के एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर याहिया से कहा जाए कि कैंडी या चॉकलेट वगैरह पुकारो तो वो ये लफ्ज़ अदा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और कलाम इलाही का मौजज़ा देखें कि एक 2 साला नन्हा बच्चा रवानी से कुरानी आयात की तिलावत करता है। अलजायर समेत अरब ममालिक के अखबारात और टीवी चैनल्स मुसलसल याहिया की ज़िंदगी पर स्टोरीज़ नशर कर रहे हैं। इसके वालिदैन और ख़ानदान वालों के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। अब तो ये आलम है कि उसके गांव के लोग फ़ख्रिया दूसरे लोगों को ये बताते फिरते हैं कि हम याहिया के गांव में रहते हैं। यानी कि कुरान पाक की बरकत से वो 2 साला बच्चा अपने गांव की पहचान और फ़ख्र बन चुका है। दोस्तों, जब टीवी पर लोग उस नन्हे बच्चे को अल्लाह पाक के बाबरकत कलाम यानी कुरान पाक की ज़ुबानी तिलावत करते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, जबकि इससे मुताल्लिक पढ़ने वाले भी हैरान होने के साथ साथ चौंक जाते हैं। अलजायर का सबसे बड़ा अखबार अल शरूक है। इस अखबार ने इस मोजज़ाती बच्चे और इसके वालिदैन से एक ख़ुसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है, जिसमें याहिया नामी इस बच्चे की स्टोरी को चौंका देने वाली और समझ में ना आने वाली करार दिया गया है। याहिया के वालिदैन बहुत ज़्यादा दीनदार, इबादत गुजार और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को इसी तरह इनाम व इकराम से नवाजता है। दोस्तों, अल शरूक अखबार को याहिया की वालिदा ने एक अनोखी बात बताई। उनका कहना था कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था तो मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है जहां नेक लोगों की जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबा कराम समझ रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत आवाज़ में कुरान की तिलावत करती हूँ। इस दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सईदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुझे बुला रहे हैं। दोस्तों, ये सारा वाक़या याहिया की वालिदा बयान कर रही हैं। उनके मुताबिक जब वो ख्वाब में उस तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने इंतहाई पुरवकार बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सईदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची तो वहां एक सफ़ेद रंग की दीवार थी जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती जड़ा था। सईदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। याहिया की वालिदा का कहना था कि उनके इस हुक्म पर मैंने वो मोती दीवार से निकाल लिया, जिसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं इस अजीबो गरीब ख्वाब की ताबीर मालूम करने किसी अच्छी आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि इसी दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद जब उस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने नदा दी, जिसमें सूरह मरियम की 7वीं आयत मुझे सुनाई गई। इस आयत का तर्जमा कुछ यूँ है, ए ज़िक्रिया, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम याहिया होगा। दोस्तों, याहिया की वालिदा का कहना है कि यह आयत पहले उन्हें याद नहीं थी, ख्वाब में सुनने के बाद जहन में आ गई और फिर वो बच्चे की पैदाइश तक इस आयत को पढ़ती रहीं। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक उसका नाम याहिया रख दिया। इस बच्चे का दायां हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, जब उसके वालिदैन उसकी एक उंगली को जायद या इजाफी समझकर उसे अस्पताल लेकर गए कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद इस उंगली को कटवा दें, तो डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो उन्होंने बताया
کہ اگر اس کی انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا سیدھا ہاتھ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت کا بابرکت نام اللہ لکھا ہو۔ اس بچے کے والدین نے بتایا کہ اس کے بعد ہم نے اس کی انگلی کو کٹوانے کا فیصلہ اپنے خیال سے نکال دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ یہ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی اسے قرآنی آیات کی تلاوت سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے اہل خانہ اس وقت زیادہ حیران ہوئے جب اس کی عمر 1 برس ہوئی تو اس نے دیوار میں لگے ایک فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن پاک کھول کر اس میں آیات ڈھونڈ کر پڑھنے لگا۔ یحییٰ 2 سال کا ہو چکا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ تیز ہے۔ اسے عام بچوں کی طرح کھلونوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر اس ننھے عاشق قرآن کو قرآن پاک یا کوئی اور کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر دے تو گویا اس کی تو شامت ہی آ جاتی ہے۔ یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے غلطی کی پہچان نہ کروا دے۔ دوستو، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ یحییٰ کو قرآن پاک کی مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ بس یحییٰ کے سامنے کسی صورت کا نام لیں تو وہ عمدہ انداز اور قواعد و تجوید کا بھرپور لحاظ رکھتے ہوئے اپنی توتلی زبان سے کلام پاک پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اگر کسی آیت کا ایک لفظ پڑھا جائے تو وہ آگے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یحییٰ نے اگرچہ کسی سے سیکھا نہیں اور نہ ہی ابھی اس کی سیکھنے کی عمر ہے، مگر ہر سورت کے شروع میں وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے اور ایسا ہی پڑھنے کا شرعی حکم بھی ہے۔ یحییٰ گھر میں تو خاموش رہتا ہے، مگر جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو مسلسل قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت شروع کر دیتا ہے جن میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو یا نعمتوں کی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ اس کی یہ عجیب حرکات دیکھ کر اس کی والدہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ اس کا بچہ کہیں کسی نفسیاتی بیماری کا شکار تو نہیں۔ وہ اسے نفسیاتی امراض کے ماہرین کے پاس لے کر گئیں، مگر ڈاکٹروں نے اسے تسلی دی کہ اس کے بچے کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ لیکن دوستو، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ وہ یحییٰ کو اپنے علاقے کے کسی مشہور عالم کے پاس لے کر گئی کہ کہیں اس پر جنات کا سایہ تو نہیں ہے۔ جب عالم یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھنے لگا تو اس نے بھی عالم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عالم نے یحییٰ کی والدہ سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے جسے حق تعالیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لے گا، جو تجھے مبارک ہو۔ یحییٰ کی والدہ اپنے بچے کو دین کا علم سکھانا چاہتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے سے دین حنیف کی غیر معمولی خدمت لی جائے گی۔ دوستو، اس سے قبل الجزائر سے تعلق رکھنے والے 3 سالہ حافظ قرآن عبد الرحمن نے بھی پوری دنیا میں دھوم مچائی تھی۔ دبئی میں ہونے والے حافظ قرآن کے مقابلے میں اسے پہلی پوزیشن دے کر دنیا کا کم عمر ترین حافظ قرآن دیا گیا تھا، مگر گزشتہ ماہ الجزائر میں ہونے والے مقابلے میں یحییٰ کو دنیا کا 9 عمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔